Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'a liman fi suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah fil hadis sarih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa inilah kita makhluk yang bernama manusia akan selamat dan bahagia. Baik keselamatan dan kebahagiaan itu kita dapatkan di dunia yang sementara ini. Terlebih lagi keselamatan dan kebahagiaan itu kita akan dapatkan dalam perjalanan panjang, perjalanan akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi judul khutbah pada siang hari ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim tentunya akan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah Muhammad SAW merupakan hal yang paling penting dan sangat mulia di dalam Islam. Karena dengan kecintaan tersebut, seorang dapat ditinggikan derajatnya di dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaa'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, mata sa'ah?" Qala wa ma'adatta lis-sa'ah. Qala hubbullahi wa rasulih. Qala fa innaka man ahbabta. Qala Anasun fama farihna ba'dal islami farhan asadda min qawli nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka ma'an man ahbabta. Qala Anasun fa ana uhibbullahi wa rasulah wa Abi Bakri wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk kedatangan hari kiamat itu?" Ia kemudian menjawab, "Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Anas radhiyallahu anhu berkata,
Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan kami setelah kami masuk Islam, melebihi kebahagiaan mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka aku mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhu, karena aku mengharap akan bersama-sama mereka meskipun amalanku tidak setingkat dengan amalan-amalan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2639. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan, antara lain. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma anahukum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang kafir. Quran surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala namun tidak menempuh jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ia dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapannya, perbuatannya dan keadaannya. Dalam Tafsirul Qur'anil Azim halaman 358. Yang ketiga, istinabu manaha anhu wasajar, menjauhkan diri dari apa yang beliau larang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Syakar radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzi man qablakum qatra masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa saja yang aku larang kalian untuk melakukannya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 6858 dan hadis Muslim nomor 1337. Yang keempat, alla ya'budullaha illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang beliau syariatkan. Artinya, seorang muslim wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia syariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahadatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddu." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya atau bukan dari Rasulullah, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2550 dan hadis Muslim nomor 1718. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah kecintaan seorang kepada Rasulullah SAW diwujudkan dengan berlebihan dalam menjunjung dan menyanjung beliau,
sampai pada batasan yang dilarang. Para sahabat adalah orang yang sangat menghormati dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Namun penghormatan yang dilakukan oleh para sahabat adalah penghormatan yang pada tempatnya dan tidak sampai berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat radhiyallahu an tentang tidak bolehnya berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "La tutruni kama atratani Nasara ibnu Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 3261. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Lam yakun sahsun ahabu ilaina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'ahu lam yakumu kama ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Tidak ada yang lebih kami para sahabat cintai selain dari Rasulullah Muhammad SAW. Namun jika mereka melihat kedatangan beliau, mereka tidak berdiri, karena mereka mengetahui beliau tidak menyukai yang demikian itu. Dalam kitab Mutasul Sahajul Qasidin halaman 218. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijadikan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW dan dapat menjalankan konsekuensi dari cinta tersebut dengan mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada umatnya, yaitu kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim al-mabu'usi ilal khalqi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyil qadimah. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahitan waj'al saminna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablugha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma la ta'ala dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajata wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa innal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'adzim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istau lurus dan rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanal qudus rabbul malik. Subhanal qudus rabbul malik. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanal qudus rabbul malik. Subhanal qudus rabbul malik. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam wa inna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata bis salam. Tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي سبحان الله. Subhanallah bihamdi alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير أموري آخره وخير أمالي خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك إسة حنية وميتة سوية ومرضا غير مزلفادي اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير الأمال وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت وسكن موازيني وحقق إيماني ورفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الأولى من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة والسلامة من كل إثم غنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وسلنا بالإيمان إن الجنة مع الإيمان اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في أولادنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.